नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 7 तारिख सोमवार। आज दिन अनेक गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिश आपण केउ जिल्लार ई खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइदेवे। आज प्रथम खबर सृष्टि होला लघुचाप क्षेत्र। घूर्णिबल प्रभाव रे सृष्टि होला लघुचाप क्षेत्र। गांगेय पश्चिम उपत्यका और पार्श्ववर्ती अंचल रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। यह 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत झारखंड उत्तर छत्तीसगढ़ दे गति करिबो। यार प्रभाव रे आसंता 3 दिन जाय राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। राज्य रे किछि दिन हबो वर्षा जारी रहिछि। अनेक स्थान रे बन्या परिस्थिति मध्ये देखा देछि। यारि भितरे वर्षा नै अनेक जिल्ला को मध्ये अलर्ट जारी करा जायछि। सुंदरगढ़ केन्दुझर और झारसुगुड़ा जिल्ला को वर्षा नै अलर्ट करा जिबा सह पवन मध्ये बहि पारे बोली कुआ जायछि। आसंता 2 दिन जाय भद्रक रु गंजाम जाय उपकूल जिल्ला रे वर्षा हेबार संभावना अछि। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर एवं देवगढ़ में 8 तारिख जाए वर्षा ने अलर्ट जारी करा जायछि। 9 तारिख रे पश्चिम ओडिशार संबलपुर कलाहांडी जाए मध्यम धरणर वर्षा हेबो। परवर्ती खबर मसूद आजहर को प्रत्यारोपण करिबो पाक। बड़ बयान देले बिलवाल। भारतर 2 जन मोस्ट वांटेड पाक आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद आजहर को नहीं बड़ बयान देइछंती पाकिस्तान पूर्वतन मंत्री। पाकिस्तान रो पूर्वतन वैदेशिक मंत्री तथा पाकिस्तान रो पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टे जरदरी कहिसंती जदि नुआदिल्ली विश्वास सृष्टिकारी प्रतिक्रिया रे सहयोग करबा को प्रस्तुत हुए तेबे हमें भारतर तदंत प्रक्रिया पय आवश्यक व्यक्ति विशेष को प्रत्यारोपण करबा को प्रस्तुत अछु। बिलावल शुक्रवार अल जजीरा नामक संवाद सरबाह संस्था को देथिबा एक साक्षात्कार रे एपरि मंतव्य देइछंती। परवर्ती खबर हीराकुद रे खोलिला 12टी गेट। ऊपर मुंडरे गत किछि दिन हबो प्रबल वर्षा एवं मौसुमीर सक्रियता को नजर रखी हीराकुद डैम रु रविवार पूर्वाहन रे चलित वर्षर प्रथम बन्या जल निष्कासन करा जायछि। स्विच फाटक खोला जिबा समय रे पूजा नाम कीर्तन करा जायतिला। डैम रो 12टी स्विच फाटक खोला जाई बन्या जल महानदी को छड़ा जायछि। डैम अंतर्गत बाम पार्श्व स्पिल बे रो 8 और डाहण पार्श्व 4 स्विच फाटक देई जल छड़ा जायछि। परवर्ती खबर पुराना गाड़ी उपरे प्रतिबंधक घटना। सुप्रीम कोर्ट जिबे दिल्ली सरकार। दिल्ली रे पुराना गाड़ी उपरे प्रतिबंधक लगाइबा घटना खबर रे रहिछि। तेबे ए घटना को नै सुप्रीम कोर्ट को जिबे दिल्ली सरकार। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिसंती कि सीएक्यूएम को चिठी लिखिसंती। दिल्ली रे प्रदूषण दृष्टि रखी दिल्ली रे 10 वर्ष रु अधिक डीजेल एवं 15 वर्ष रु अधिक पेट्रोल गाड़ी उपरे प्रतिबंधक लगा जायतिला। जाहाकु नै जनसाधारण को मध्य उद्वेग प्रकाश पाइतिला। सरकार को एभली एक निष्पत्ति को विरोध मध्य करछंती। जाहाकु नै सरकार एहा उपरे पुणी थरे एभली निष्पत्ति नेबाकू जाउछंती। एहा सो दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहिसंती दिल्ली रो लोकन को आश्वस्ति देबाकू चाहूछु। जुलाई 1 रु ए नियम लागू होइतिबा बेले 62 लाख रु अधिक गाड़ी प्रभावित होइछि। जाहाकु नै लोकन को मध्य प्रतिवादर स्वर उठितिबा बेले एबे सरकार ए दिगरे निजर मत बदलाइबे कि बोली प्रश्न मध्य उठुछि। परवर्ती खबर राज्य बीजेपी सभापति पई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। बीजेपी राज्य सभापति एवं राष्ट्रीय परिषद निर्वाचन पई प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। भोटर तालिका सूची रे अछंती मोट 273 जन। जिला सभापति राज्य परिषद सदस्य एवं निर्वाचित विधायक और सांसद मानक मध्यरु 10% भोटर तालिका रे स्थान पाइछंती। तेबे आज नामांकन दाखल हेब। दरकार पड़िले 8 रे निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइबो बोली सूचना रहिछि। निर्वाचन गणतांत्रिक पद्धति रे हेब एनै सूचना दैछंती बीजेपी राज्य प्रभारी विजय सिंह पाल तोमार। आज ओडिशा बीजेपी सांगठनिक निर्वाचन राष्ट्रीय पर्यवेक्षक संजय जयसवाल ओडिशा आसीबे बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर ट्रम्प को सुरक्षा रे त्रुटि। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सुरक्षा रे बड़ त्रुटिर एक मामला सामना को आसीछि। घटना न्यू जर्सी जेउठारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पत्नी तथा फर्स्ट लेडी मेलानिया सह छुट्टी काटिबा को आसीथिले। एही समय गोल्ड कोड ऊपर देई एक अजଣା विमान उड़ी बुलुथुबा देखिबा को मिलिथिला। तेबे तुरंत F-16 युद्ध विमान ए अजଣା विमान को पिछा करबा सह एहाकु सुरक्षा वायु सीमा रे तड़ी देइथिला। उत्तर अमेरिकीय एरोस्पेस प्रतिरक्षा कमांड नोराड ए विमान को तड़ी देथिबा सूचना मिलिछि। व्हाइट हाउस पक्षरु जारी विवृत्ति रे कुआ जायछि जे राष्ट्रपति को सुरक्षा देउथिबा लढुआ विमान ए अजଣା विमान को देखिबा परे अलर्ट जारी करथिला। परवर्ती खबर आसंता 9 तारिख रे देशव्यापी बैंक धर्मघट। जुलाई 9 तारिख रे देशव्यापी बैंक धर्मघट हेबो। बैंक रो कर्मचारी और ऑफिसर संघ AIBA, BFIA और AIBA पक्षरु देशव्यापी बैंक धर्मघट डाकरा दिया जायछि। देशर 10टी केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं शताधिक क्षेत्रीय फेडरेशन मिलित मंचर जातीय कन्वेंशन रे घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर मस्को नुआ राजनीतिक दल। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और शिल्पपति एलन मस्क भितरे विवाद नुआ मोड़ नेछि। राजनीतिक दल गठन नै एलन मस्क बड़ घोषणा। शिल्पपति तथा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को घनिष्ठ सहयोगी थिबा एलन मस्क अमेरिका पार्टीर नारे राजनीतिक दल गठन करबा नै घोषणा करछंती। एहासो अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प को राजनीतिक भाव रे टक्कर
ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମସ୍କ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମରୁ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମସ୍କ। କେବଳ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ 2:1 ଅନୁପାତରେ ଆମେରିକୀୟମାନେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିକଳ୍ପର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଏହି ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମସ୍କ କହିଛନ୍ତି। ଟେସ୍ଲା ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏପରି ଘୋଷଣା ପରେ ଆମେରିକାର ରାଜନୈତିକ ହଲଚଲ ବଢି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ। ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଆଇଆଇଟି, ଆଇଆଇଏମ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ। କୋର୍ଟ ଓବିସି ଓ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ବିଆର୍ ଗବୈଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଅଣନ୍ୟାୟିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଲ ସାଗରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାହାଜ ଉପରେ ହମଲା, ୟେମେନ ଉପକୂଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂକଟର କଳାବାଦଲ ପୁଣି ଥରେ ଘେରିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଲାଲ ସାଗରରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଜାହାଜରେ ୟେମେନ ଉପକୂଳରୁ କିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଲୋକେ ରକେଟ ଓ ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ଥିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଜବାବୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣର ଉଚିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁକେ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁନାବେଶ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ 4:45 ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଲଭ ବଡତଢାଉ ବେଶ ବା ସୁନାବେଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରବିବାର ରାତି 11ଟା ଯାଏଁ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଗଳିକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାସଧାରୀଙ୍କ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଛଡାଯାଇ ନଥିଲା। ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ବିବାଦ ହେବାରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଗାଡି ନ କାଢିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ଟନେଲ। ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଜାମ୍ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏନସିଆର ଅନେକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ଟନେଲ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାରେ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଡକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟନେଲ ଦିଲ୍ଲୀର ତାଲକୋଟରା ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ନେଇ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଯାଏଁ ନିର୍ମିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍। ଟି20 ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ 6ଟି ଟିମ୍। ଟିମ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଇଁ ଓସିଏସ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଦଳରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ରହିବେ। ଟି20 ଲିଗ୍ର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିବାରାତ୍ର ଖେଳାଯିବ। ଆକ୍ସନରେ ସାମିଲ ହେବେ ଖେଳାଳି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଓସିଏ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ର ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଓସିଏର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ବିବୃତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସହ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଲିଗ୍ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଯିବ। ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁବିଧ କ୍ରୀଡ଼ା ବିକାଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏବେ କ୍ରିକେଟର ସମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତ। ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ପ୍ରଦେଶ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପଦରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ହାସଲ କଲା ବୃହତ ବିଜୟ। ଯେଉଁ କାମ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଧୋନି, କୋହଲି କରିପାରିନଥିଲେ ସେହି କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଏଜବାଷ୍ଟନରେ 58 ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଜିତିଛି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ସହ ଆକାଶଦୀପଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ 336 ରନରେ ହରାଇଛି। ବିଜୟ ସହ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 1:1ରେ ବରାବର କରିଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଦଳ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା 608 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 271 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
टॉस हारी प्रथमे बैटिंग करथिबा भारत प्रथम इनिंग्स रे 587 रन विशाल स्कोर करथिला। अधिनायक शुभमन गिल 269 रन ऐतिहासिक पाली खेलिथिबा बेले रविंद्र जाडेजा 99 रन और यशस्वी जयसवाल 87 रन करथिले। यार जवाब रे इंग्लैंड 407 रन रे ऑल आउट होइतिला। जेमी स्मिथ अपराजित 184 रन करथिबा बेले हैरी ब्रुक 158 रन करथिले। बॉलिंग रे भारत पक्षरु मोहम्मद सिराज 6टी एवं आकाशदीप 4टी विकेट नेइथिले। भारत प्रथम इनिंग्स रे 180 रन रो अग्रणी हासिल करथिला। या परे भारत द्वितीय इनिंग्स रे 427 रन करी पाली समाप्ति घोषणा करथिला। अधिनायक शुभमन गिल 161 रन रो शतकीय इनिंग्स खेलिथिले। तांको परे रविंद्र जाडेजा अपराजित 69 रन, ऋषभ पंत 65 रन और केएल राहुल 55 रन करथिले। परवर्ती खबर हरभजन सिंह जीतिले 2टी स्वर्ण पदक। बेजिंग रे अनुष्ठित 2025 एशियो पारा आर्चरी चैंपियनशिप रे भारतीय पारा आर्चर माने दमदार प्रदर्शन करी देश को गौरवान्वित करछंती। पारा ओलंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह को नेतृत्व रे भारत मोट 9टी पदक, 3टी स्वर्ण, 3टी रौप्य और 3टी कांस्य जीति मेडल तालिका रे द्वितीय स्थान हासिल करछि। चीनी चैंपियनशिप रे 10टी स्वर्ण पदक सह प्रथम स्थान रे रहिछि। परवर्ती खबर बदलिब नुआदिल्ली रेल स्टेशन नाम। रेल मंत्री को पत्र लिखिंट बीजेपी सांसद। दिल्ली रेल स्टेशन नाम बदलाइबा दाबी एवं जोर धरबार लगी। किछि दिन पूर्वे दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पुराना दिल्ली रेल स्टेशन नाम बदलाई महाराजा अग्रसेन स्टेशन रखिबाकू दाबी करथिले। महाराजा अग्रसेन स्टेशन रखिबाकू दाबी करथिले। एवं चांदनी चौक बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को चिठी लिखि नुआ दिल्ली रेल स्टेशन नाम बदलाई पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाम नामित करबा पई दाबी करछंती। खंडेलवाल तांको पत्र रे भारत रत्न अटल जी स्मृति को जातीय राजधानी रे अमर करबा दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण और भावनात्मक पदक्षेप हेबो बोली कहछंती। परवर्ती खबर म्यांमार रो मणिपुर को आसुची अस्त्र शस्त्र। मणिपुर एक बड़ राकेट रो पर्दाफाश करिछि गुइंदा एजेंसी। एई राकेट म्यांमार रो अस्त्र शस्त्र मणिपुर को आनी सारा भारत रे चोराचालान करथिला बोली गोइंदा रिपोर्ट रे कुआ जायछि। या जणा पड़िबा परे सुरक्षा बाहिनी को सतर्क करा जायछि। जून मासर शेष सप्ताह रे मणिपुर पुलिस एई मामलार पर्दाफाश करथिला और 4 जण को गिरफ मध्य करथिला। परवर्ती खबर रिपोर्ट अनुसार भारत अर्थनीति 2035 सुधा 8.82 ट्रिलियन डॉलर रे पहुंचिब। भारतीय व्यवसाय प्रतिष्ठान गुड़िक पारंपरिक क्षेत्र आधारित मॉडल को अतिक्रम कर मानवीय और शिल्प आवश्यकता उपर ध्यान दे 2035 सुधा 9.82 ट्रिलियन डॉलर अर्थनैतिक मूल्य सृष्टि करिपारिबे बोली पीडब्ल्यूसी इंडिया रो एक रिपोर्ट रे कुआ जायछि। नाविगेटिंग दी वैल्यू शिफ्ट शीर्षक ए रिपोर्ट अनुसार भारतीय व्यवसाय प्रतिष्ठान गुड़िक 9टी मुख्य क्षेत्र रे कार्य करी 2035 सुधा 9.82 ट्रिलियन डॉलर मोट मूल्य संयोजन जीबीए अर्जन करिपारिबे। परवर्ती खबर धर्मेंद्र पाइबे कलिंग रत्न पुरस्कार। 2025 मसीहार सम्मानजनक कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार सम्मानित हेबे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सारला साहित्य संसद पक्षरु प्रदान कराजिबो सम्मान। जुलाई 15 तारिख रे पुरस्कार प्रदान करिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।